Higala mayong buntag na sab kanatong tanan. Welcome sad sa laing edisyon sa atong pagpanag-uban sa inyong alagad with Mayor Rolando Clarix. Una sa tanan ang atong mga pagpanimbaya sa katawan sa 80 kakabarangayan diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, sa mga kasikbit nga lugar nga maabot sa atong mga pagsibya. Again, maayong buntag. Maayong buntag sa buhatan ni Mayor Rolando Clarix sa inahan sa kanunang panabang dia, no, ang Chief of Staff si Ma'am Lucina Lumbatan, mabuntag sa dia kang Ma'am Kansay, kang Rose, kang Marquis, sa tanang abtik ayo dia sa buhatan sa Mayor's Office, mabuntag ninyo tanan dia. O ato sa mga pagpanimbaya sa buhatan sa atong administrador, no, kang Attorney Roy Hilario Raagas, mabuntag og mga kauban, of course dinis sa buhatan City Information Office, ang buntag dia kang Miss Ivy Guantero, ang buntag po dia kang Ma'am Merna Dangkal, kang Boss Ayan Fuentes, sa atong mga kauban, maayong buntag ninyong tanan. Ato diang ipahibalo sa kanunay ang atong mga radio partners, no, sa atong pagpanag-uban. Una ang Magnum Radio sa 95.7 FM Radio Lampurnas o sa Radio Natin. Live sad nga makita, no, sa Rolando Ioy page, no. Importante kayo mahibalan ninyo, no, ang Rolando Ioy page tungod kay mas patsada nga masayod mo sa mga informasyon nga gikan gyud sa baba ni Mayor o batasan na kanunay, no. Please like and share tungod kay diya sad nato ilabay ang mga pangutana, no. Napulo ka mga pangutana nga nagtangag sad og napulo ka bakid nga tagtunga sa sako nga bugas nga hatod kaninyo ni former Vice Mayor karon Barangay Kapitan sa Carmen Renier Kikang Uy. Di ta maglangan na ana si Mayor. May buntag nimo, Mayor. May buntag kanimo, Doc Ronnie, sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa maong programa, sa tanang mga department manager sa kagamhanan sa Dakbayan o sa akong Chief of Staff, Sheila Tia Lucina Lumbatan, Attorney Roy Raaga sa atong City Administrator, sa tanang mga kawani nagserbisyo, nag-alagad sa katawan. Doc Ronnie, akong panimbaya sa tanang mga nagsaulog sa kapistahan, sa kapistahan sa Balaang Cross. Kitsa 3 sa Mayo, kadaghanan gyud adunay gyud pista, Doc Ronnie, malipayong pista sa inyo. O mismo usab, Doc Ronnie, kining dako na kong pasalamat sa City Council nga kanunay sa majority black na kanunay nagpakabana na agyod ang ilang tinuoray nga tabang o gugma nga naagyod ang paghatag o kasiguruhan sa atong katawhan, labi na sa mga pagsulay, ana sila kanunay nga tinuray gyud ang ilang gipakita nga gugma ug nagpakabana sa problema sa atong dakbayan sa mga niaging adlaw, Doc Ronnie. So salamat kayo sa tanan kaninyong tanan. Okay, you understand dito ka sa Bulwa karon unsa may kasikas dito sa Bulwa? Bago pa kong iabot, Doc Ronnie, nasayod ka na balaka ko kay nalit ko, pero tungod kay mitambong ko sa Santos nga misa dito nga atol sa kasumaran nga pag tukod sa simbahan sa Iglesia Pilipina Independente nga ika-120 nga kasumaran ug mismo ang atong halangdong Arsobispo sa Iglesia Pilipina Independente nga si Bishop Felix Berto Calang nga maoy misa sa maong kasaulugan uban sa tanang mga kaparian sa IFI, uban sa mga katawhan sa Bulua o mismo sa ang kapitan sa Bulua o ang kasamtangan nga barangay kagawad sa Bulua, si Ali Gaspi Senior, Kapitan Ali Gaspi Junior. Dito ni Doc Ronnie, malipayon kayo nga nagpigduyog ta sa mga katawan sa ilang kasaulugan, Doc Ronnie. Okay, so okay, no, congrats diha, no, sa ika-120 katuig, pero taasan taas na kayo na ang ilang abtan, Doc Ronnie, sa maong simbahan.
Pero balik-balikan lang nato tong giingon nimo nga sa kanunay na ang majority black sa City Council, kanunay mitabang yun sa imong mga panlantaw. I understand nga doon na kay gipagawas mayor no state of emergency o aron pagtubag sa problema sa atong dunay 5 ka resolution ang ilang gipalabang yun. Sa akong gisulti kaganiha, nagpasalamat ko sa majority black sa City Council nga dili sa ilang pagtabang sa ako kundi mismo ang kinatibok ang katawhan nga angay nilang serbisyuhan og tabangan labi na sa mga higayon nga susama nini nga ang katawhan maoy madihado sa pagsupply sa tubig tungod kay ang tubig nga atong giila nga kinabuhi og pinakabatakan serbisyo nga gikinahanglan sa katawhan Doc Ronnie. Una, nagpasalamat ko sa majority black nga matinud-anon kaayo silang naghatag og kahigayunan ug paghatag og kasiguruhan sa katawhan sa dakbayan nga dili na mabalaka o mapangitaan og paagi ang problema nato sa panubig Doc Ronnie. Kay mismo sa akong gihangyo nila nga mag-special session. So salamat kayo nga wala sila nagdumili tungod kay nagpatigbabaw ug naghari sa ilang tagsa-tagsa kasing-kasing ang majority black nga matagaan gyud og kasiguruhan nga nagpaluyo sila sa akong pagdeklarar sa atong state of emergency nga ang katawhan dili na mabalaka o napangitaan sa tanang mga pamaagi og labaw sa tanan. Gipakita nila nga ang City Council wala gyud mismo nagpabiya sa ilang pangatundanan ngadto sa katawhan. Susama niini nga dako kayong problema nga atong gisagubang ug mismo usab sa majority black nagpasaka sila sa 5 ka mga resolusyon agig pagtubag ug paghatag paghangyo sa kinsa angay nga motubag sa problema sa tubig dinhi sa atong dakbayan. Okay. Pero tuguti ko nga kutihan ako gamay ning usa sa mga resolution o labi na kining paghangyo sa Commission on Audit sa pagtan-aw pagsusi sa kontrata tali sa Cagayan de Oro o Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated kung aduna ba'y mga anomalya nga nahitabo. Okay. Yun kanin. Agi kinig ka among panagtagbo o katiguman ni anang adlaw Mayo 1, Miyerkules. Nagpatawag ko og murag espesyal nga panagtigo nga diha mismo ang abogado sa Kaudi naapod si Ma'am Nida Harial, uban usab ang atong legal officer, uban usab ang majority floor leader ang atong City Police Director, uban usab si Mr. Nick Habagat ug ang atong Chief of Staff Miss Sheila Lucina Lumbatan nga mao kini nahisgutan, nalakip ning nahisgutan nga malakip sa maong special session sa City Council Doc Ronnie nga matagaan og tanan nga kasayuran ang katawan. Kay mismo usab miadtong tungura o miaging mga panagtagbo namo sa General Manager sa Kaudi o sa usa ka membro sa board nga ni Board Director Jerry Canyo nga akong gisugyot sa ila nga dili man magkatagbo ang duha ka parte nga asa dapit kuhaon nila ang mga formula sa parametric kinahanglan unta adunay ikatulo nga independent nga muhubad sa maong parametric aron maresolbar na or mauyona na nga adunay kaangayan sa maong pagpangita o pamaagi Doc Ronnie. By the way, para lang sa kasayuran sa nagsunod nining atong pagpanag-uban kay daghan na bigo kay nagsunod aning programa. Na-interview nako kagahapon si Director Jerry Canyo Mayor og giklaro niya nga ang water district walay posisyon nga nag-ila o nag-acknowledge nga dunay utang ang water district. So kuwahi lugar sa mikalat diya sa social media sa gipagawas ni Attorney Lordan Suwan so wala na mga igsuon. So ato lang nang giklaro kay wala pa gid nagkatakdo ang duha ka
partido para ilhon ang Dok Ronnie, sa gisulti pod akong kuhaan og katong gisulti ni Director Jerry Cano nga kato bitaw mag-issue bitaw sa pipila ka tuig hantod sa 2023 nga matag hatag nila o purchase nila sa tubig PO na amang gibutang ang volume nga ilang kwaon ang matag kubiko nga dunay presyo o total nga amount ngadto sa kubi. Sa pipila ka mga katuigan, wala may reklamo o mga nagdumili nga nagpaila nga dili mao ang ilang gipresyo o ang volume niya na Dok Ronnie. So, mismo usab, wala po sa book of accounts ang maong mga balanse nga balay runon sa kaudi nga ang ilang katungdanan sa pagbayad sa katungdanan sa pagbayad sa giila nga gihatag nga doon na sila'y utang sa kubi. So, at least klaro na, no? So, klaro kayo na. 5 ka mga resolusyon kini mga igsuon, no? Nga una, naghangyo kini sa mga water players din ni Mayor, no? Nga kung unsay mahitabo, makasupply yun sila, no? Muna bunga sa katong among nasabtan ka nagkatagbo ang mga upat ka mga bulk water supplier sa pipila pa kasimana nga milabay o karon gihimuan na gyud og resolusyon sa City Council labi na sa majority block nga tagaan na gyud og kahigayonan ang dakong gahom sa COWD nga ang upat ka mga bulk water supplier nato sa Dakbayan mooy mapalitan nila sa tubig. Yung doon ay nanguta na kaganina kung ang state of emergency no nga gideklara ni Mayor supported sa atong City Council hangtod kano sa ang kinabuhi ani. Hangtod ni kano sa nato kay atong yung panalipdan kung unsa kabililhon kaayo ang paghatag sa malungtaron nga supply sa tubig sa katawhan Dok Ronnie. Kay ang katawhan gyud kanunay ang maapektuhan. Gani kining maong panghitabo sa gimando sa kubi nga putlan ta og tubig. Dili man ta angay iputol ang tubig kay ngano ang mga tawo wala nakautang sa COWD. Ang COWD lang ilang giingna murag napasangilan nga naay utang. Dapat wala unta kay ang katawhan may mahasol, masakripisyo, magka-problema. Basta kana maunda ko kayong kakulangon nga kung unsa ilang kasuko sa kaudi dili ang katawhan mo ipahamtangan. Kay kinabuhi ang tubig Dok Ronnie. Usab kining maong hitabo bitaw gitawagan kog 1:30 sa kadlawon Dok Ronnie. Nga nanay kamanduan nga gikan sa kubi nga putlan gyud og tubig og mismo ang confirmation lang ni Mr. Benvenido Santos ang presidente sa Rio Verde nga mao nilay pagmatuod sa maong kabantuan. Tungod niya na Dok Ronnie nagpakanaog tag nagdeklarar ta og state of emergency. Dili ingon nga unsa ang atong katuyuan. Paghatag lang og seguridad. Dili ta masakyan o wa man ta kahibalo nga dunay tawo mo sakay sa panahon nga madaot o ikaduha ang sabotahe ba atong likayan Dok Ronnie. Una nga akong gitawagan dayon ang atong City Police Director nga ma-secure ang maong dapit. Ma-secure na ang naman sa dalan Dok Ronnie. Wala may harassment. Kay mismo wala gyud sila misulod gani sa compound. Ang ako lang ang pag-secure lang sa maong dapit kay lagi likayan nato ug dili nato mahibaw-an nga basin dunay mga daotang tawo nga mo sakay sa kahigayonan Dok Ronnie. At least giklaro na no mga igsuon nga ang syudad sa liderato ni Mayor nanawagan sa pulis sa posibleng sabotahe kay di man pwede nga ayha na tamulihok no kung dunay mga dili maayo nga mahitabo. So at least klaro no sa gyud ni Mayor Lando Clarix uy nga ang katuyuan sa kapulisan nito ang pag-maintain ra gyud sa peace and order kay simba ko Mayor no og maglasong ang mga tao pansulungon unya ino ng pasilidad diha Mayor ang basulon nga walay gihimo.
Diba? Karon gani mismo basulon lang gyapong mayor nga nganing kamot ta sa papangitag mga pamaagi nga malungtaron ang supply sa tubig sa katawhan. Pero sige lang, di nato na iksapayan kay mismo sa kadaghanan sa katawhan nakahibalo sila kung unsa ang atong paningkamot nga makapadayon mawala ang ilang mga kabalaka nga dili na sila mawad-an og tubig. Gusto lang ako i-comment pod no ang City Council Mayor no kay naagyod sila usa sa ilang mga resolusyon kining matud pa paghangyo sa mga tigdumala sa Cagayan de Oro Quarter, Metro Pacific ug kang Mr. Andrew Pangilinan sa pag-eksplikar ngadto sa konseho ning syudad kung nganong dili sila madeklara nga persona non grata. Dukroni. Dako na kong kalipay, pasalamat sa atong majority floor leader nga iya kining gidala sa hawanan sa konseho o mismo sa majority block nga miuyon sa gipalabang nga resolusyon sa atong majority floor leader Edgar Cabanlas Ducroni. Aron paghatag og kaangayan, aron madunggan gyud pud sab. Kay lisod man kayo nga dili nato madunggan sa ilang panid nganong diretsohon. So gipasalamatan nako ang majority floor leader Edgar Cabanlas ug ang majority block sa konseho sa Dakbayan. Labi na katong nagbutar sa maong mga resolusyon. Okay. Ato lang ipaibalo ang wala mi butar no, ato lang nganlan for the record ang wala mo butar no para mahimo kining lima mao si Kagawad Atsas, si Kagawad Suwan, si Kagawad Ivy Imano og si Kagawad Amy Moreno. Timan ina ninyong upat ka buok mora na sila. Inumir dinhita kay mas para sa ako Mayor mas importante ni Mayor no kining full story no upat ka andanang mukabat sa 16 classroom nga mobarog na diya sa Gusa Regional Science High School human gipahigayon ang groundbreaking ceremony. Ano mo ay patsada ni nga balita mo ning patsada man gihapon nga balita Doc Ronnie. Kay karon pa pud ning dunay groundbreaking nga wala ko makatambong. Tungod kay nakonflikto ang akong commitment sa pagtambong pagduyog sa mga Pilipinista nga nagsaulog lagi sa kapistahan dito sa Barangay Bulua nga naghandom sila sa ika-120 nga kasumaran sa pagtukod sa maong simbahan apan tungod kay aduna man tay chief of staff nga kanunay masinabtunon ug masaligan nga motambong sa tanang kalihukan nato Doc Ronnie. Salamat kay ko ni Sheila Tia Lucina Lumbatan ug sa atong city administrator si Patrick Ewing. Patrick Ewing ba na siya? Matay gwapo pa man si Attorney Roy Ragas ni Patrick Ewing. Pero sa color. Sa color. Mas puti-puti pa po si Attorney Roy Ragas. Kita may putang gata. Sige. So, salamat kayo. Sa tanang mga naglihok niya na maong pag-groundbreaking kaganiha, salamat kayo. Labi na sa buhatan sa city engineers, sa mga kadagkuan sa local school board, sa mga membro sa local school board, sa atong mga membro sa city council nga mitambong sa maong groundbreaking. Salamat kayo kaninyong tanan og inaot na sabtan ninyo usab sa akong walay pagtambong Doc Ronnie og mismo usab Doc Ronnie sa di pa nako malimtan. Salamat kayo sa kapitan, sa tanang mga kapitan nga nagpirma sa manifesto nga nagpakabana pud sila sa dakong kabalaka nga mawad-ag tubig ang atong Dakbayan labi na sa ilang matag kabarangayan Doc Ronnie. Salamat kayo sa tanang mga kapitan nga nagpakabana sa maong problema. Okay, so kuan no. Ayo ning mga kapitan kay nagpakabana. Dugang pagisgot sa lain pang mga importanteng butang human lamang nining ang mga pahinumdum gikan sa atong mga radio partners. Sugod pa sa bata, nga nagtabang pa sa akong ginikanan. Karon nga, ako na yung nagkagaling og alakay. O nagbalin namin diri sa Ramon Chavez. Napasalamat ni kang Mayor Clarix Oy, kay Yamin di Plastar, o tagaan ni og CR. Nangita siya pamagi nga ma-plastar yun ni, o
ma-uniform ang mga sanina o pilang alakart, tagaan niya o mga plano o tagaan niya o sponsor sa mga lamisa o tent. Dagan siyang mga plano para sa mga sidewalk. Ako si Milchor Cabanis, usa sa tag-iya sa Dingdong Chicken a la carte halal. Nagpasalamat kami ni Mayor Clarix Oy nga gihatagan ni panahon nga mamaligya mi diri sa Kugon. Bisan tuod og ibalhin mi, dako gyapon mo salamat nga iyaming giyatiman sa among panginabuhi. Pero sa pwesto nga among gibalhinan, nag-antos kini pila ka bulan nga tungod sa kamingaw. Kumpara dito sa daan nga pwesto, maayo gid dito. Pero pag abot sa live band, medyo na naka-recover na mi. Tungod kay malingaw na ang mga tao. Kung may mo mayor, kung musugot ka, pwede kada adlaw or twice a week lang mayor ang among live band para gyud bumi. Salamat gyud kayo mayor nga imo may gitagaag panahon gyud bisag ingunahan nila mi sa edukra mi, magyatiman gimini mo tungod kay amahan ka diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Dako kay pasalamat namo nga imo may giyatiman sa among panginabuhi. Salamat ka Mayor Clarix Oy. Dili amin gitagaan og plaster nga negosyo o gyud mi planuhan. Dagan siya mga plano para sa mga. Salamat, Mayor Clarix Oy. Manginawat mi, Mayor, nga magpadayon ang tangin ng imong mga plano para sa among kaugmaon, sa among negosyo nga mulambo unta. Para na, Mayor. Dako kay salamat, Mayor, sa imong gihatag nga higayon, nga imong may giatiman. Daghan salamat, Mayor. Love at first sight. When one sees a woman with physical disability, most men would say no and just cringe. But not for Tatay Marlon Maakum, who fell head over heels upon meeting Nanay Ana Marie Villaverde the first time. Tatay Marlon met Nanay Ana through her aunt during her stay to Barangay Tingalan in Upong Municipality. Nagbisita sa iya sa iyang dito sa Barangay Tingalan sa usa ka sitio. Ako siya nakita, manguyab ka kuan ni bay. Ando sunod-sunod ko sa iya, nananghiday ko nga mamisita ko. Amo kay bisita ko diha. Niabot pa to kapin sa tuig. Upon seeing her, he immediately thought of pursuing her. He pursued her for more than a year and eventually got into a binukid wedding with Nanay Ana Marie but with no marriage license. The couple has cohabited for 25 years and has 3 children. Dito nagikasal sa binukid ingon pa nila pero dili pa ani nga naay lisensya. Dili na may nakaanak dadayon mi dinhi tulo. At present, Tatay Marlon works as a farmer while Nanay Ana is a plain housewife. Mamuso ko dire ug walay magpasuhol, di po ko ka kwarta mo na akong pamugas. Nay magpa-interest ako alampas baso. Tatay Marlon and Nanay Ana Marie are among the 15 couples who availed from Mayor Clarix's sponsored mass wedding program dubbed as Kasalan ng Bayan in Barangay Tuburan last Saturday, March 4, 2023. Pero karon si Mayor Clarix ay nga nanay yang giunsad nga kasalan sa barangay nakahukom ni nga magpakasal. Giagat pud mi ni Kapitan Royan Yes nga magpakasal mo. Aron mahiluna na gyud.
sutsada kaayo. Pasalamatan ako ang Ginoong Kristo nga inana na serbisyo sa barangay. Dako kayo akong pasalamat kang Mayor Clarix Oy nga sama ka namo nga dili walay igong pinansyal sa pagpakasal. Salamat sa iyang kasalan sa barangay nga kami nakaapel. Dako kayong pasalamat aron kanang naang nga mga higayon o higayon iyang gitagaan kami pagtagad mahigugmaon kayo ang mayor dalaygon kayo ang magmuwat iyang gikuan dinhi kay dagan kay minang inang salamat yana. Ako si Elsie Badal Bacol, taga Sunpor, Bugo. Niya ako din sa City Hospital kay nagpatabang ko ni Mayor Clarix Oy gahapon sa iyang People's Day. Then namasin ko nga matabangan ko ani akong problema sa akong mata kay nag-blurred na siya, di na ako makita ang tao. Pasalamat ko dako nga na-entertain jud ko, gitagaan ko og referral paingon dinhi sa City Hospital. Then ang iya ding mga staff dito sa information sila Ma'am Ana ug iyang mga kauban mo nagdala sa ako diri sa City Hospital. So good morning, ma'am. Oo. Ikaw si Bacol, Elsie. Ano sa problema sa mata? Naggabon-gabon bitaw, ma'am. Dugay na? Mga 1 week pa ni siya. Ang naong sa tao, di na ni mo maklaro? Dili na. Sa imong right? Right ra kaning left. Dili ba ka diabetic? Wala, dili. Atong buhaton karon magpabasa ko sa imo. Tanaw na to asa ka taman sa imong pagtan-aw ha, sa imong acuity. Ako sa silang VA, visual acuity test, after nako sa VA, i-final na di doktor. Pag na makita niya for cataract, mo din ako na din ang mag-schedule sa ila. Cataract operation. Dinipod sa City Hospital si Ma'am Rebecca, gin-13 po ko niya pag-ayo diri. Karon magulat na lang mi sa doktor nga mo ngo cater sa ako kay nag-opera pa daw. O ang process na din ani. Hulat lang mi sa doktor gun sa iyang kuan, iyang bali hukom ani akong kahimtang. O salamat sa tanan nga nagtabang sa ako, labi na kang Mayor Clarix Oy kay dili kay karon pa ko niya natabangan. Wala gyud koy ika-sulti para kang Mayor Clarix Oy. Magpasalamat gyud ko og dako. Ug sa inyong tanan, salamat gud.
Just another love song from a simple man. I've been searching for some chords underneath these hands, so I can try to tell you I love you. O Diyos na magkagagahong, patalingugi ang among mga pag-ampo, alang nining mga kasluran. Nga karon din nining adlaw, para mayusa sila sa sakramento sa kabidyoan. Dugangi ang ilang pagtuo kanimo ug sa usang-usa. Okay, balik ta mga igsuon sa atong pagpanag-uban sa tuluman ng inyong alagad, Mayor Rolando Clarix. Uy, Mayor, human dito sa Gusa nga dunay upat ka andana nga mokabat sa 16 classroom. Pwede ko mangutana, Mayor, kung siya nahitabo dito sa Barangay San Simon, dunay gi-groundbreak dito nga unom ka mga proyekto. Ug unsa ni Mayor nga mokabat sa 26 milyones. Sa dili pa nato na ipebalo sa katawan, Doc Ronnie, so sa imong pangutana, before ko mutubag sa imong pangutana, Doc Ronnie, di siya nako ni kalimtan ang atong City Councilor Kagawad Yan Lamlim nga mitambong sa mong groundbreaking Ronnie nga gaganiha. Usab kanunay po ang atong school superintendent Dr. Roy Angelo Gaso, Doc Ronnie. Si Barangay Captain Marlo Taba, uban sa konseho sa Barangay Gusa, daghang kaayong salamat kaninyo. Ang atong local school board executive director Dr. Alicia Anghay, Doc Ronnie, nga bisan aduna siya kabilinggan sa panglawas na agyod siya kanunay, no, Doc Ronnie. Kagahapon na groundbreaking ta sa dito sa Barangay San Simon sa unom ka projects, Doc Ronnie. Walay barangay nga gitagaan nato nga gidungan ang pag-groundbreaking sa unom ka mga proyekto ang Barangay San Simon Ragyod, Doc Ronnie, nga may balor og 26 milyones, Doc Ronnie. Mismo sa dito si Kagawad Marisa Mabaw o kanhi katong mga kagawad kanhi sa Barangay San Simon nga mo naningkamot na ninguha nga madala gyud kining maong proyekto sa ilang barangay, Doc Ronnie. Busa kagahapon nahigayon gyud ang maong groundbreaking dito sa Barangay San Simon nga ang una mao ang perimeter fence sa San Simon National High School. Kining San Simon National High School, Doc Ronnie, sa Congressman Paco, muna unta ang akong ipakural. Pero wala maapil sa mino sa Congress ang pagpakural sa mga tunghaan. Muna ang gitagantag kahigayonan, karong higayonan ra ang dunay natigayon ang maong pagkural. Pagtukod og drainage system, slope protection structure. Ikatulo, road concreting sa San Simon National High School. Katong sulod sa eskwelahan, Doc Ronnie. Road concreting sa Zone 1 padulong sa Zone 3. Road reblocking sa Barangay Road katong mga nangaliki ba, Doc Ronnie, tungod sa kanipit nga simento atong ilisan sa 12 pulgadas nga simento kay ato dili man na propaganda nga pakita lang nga na simento apan pila ka semana o bulan mga buak na, Doc Ronnie, nga maagiana og kariton buak na. Muna nga atong giusab, Doc Ronnie, og ang katapusan pagtukod og cover court sa Zone 1 nga kumpleto ni Doc Ronnie, na stage na blitzer na tanan. Palangga ba kay nimo sa taga Barangay San Simon? Uno magyud gidungan. Gidungan lang, pero ang uban, Doc Ronnie, na tanang barangay atong gihatag. Nanatanan. Gihatagan gyud nato tanan sila og kay gayonan kay. Ako ba inang nasinatian, ako ginang kaagi sa Kapitan Paco nga ang matag barangay officials malipayon mapagarbuhon nga doon na sila ipakita nga kaugmaran sa ilang pagdumala sa ilang barangay, Doc Ronnie. Muna, ang barangay empowerment, maugi ako yung kanunay ihatag sa ila. Bahala nag-unsaon na nila, basta sila mo'y nangayo nga haom sa kinanglanon sa katawan akong gihatag. Sa ato pa, ngisi-ngisi ang taga-barangay San Simon. Labaw pa sa ngisi, Doc Ronnie. Kadong mga barangay kagawad kagahapon. Okay. Naminaw ko magpag-greet sa emo si Donato Sabit. Ay. Long time no hear, boss, ha? Salamat kayo, Sir Donato Sabit. Isod ba kayo nga apelido? Sabit man. Sabit lagi, pero para sa imo, kato nasangit. Unsa man to? Maura na silingat o igagaw? Nasangit sa panty. Sangit o sabit? Nanaunta kay ambugado nga tambalos-los karon. Ha? Kung wa ko nasangit sa panty, nanaunta kay abogadong tambalos-los. Dili tambalos-los.
kay balo ko nga makinaadmanon kay ka Doc Ronnie. Ay puno ka sa mga credential sa imong pagka Chicks sabi ako hilig. Kanang hilig og chicks istorya na Doc Ronnie. O di ko kumadlok kay palong sa radyo. Kay kanang kusog bitaw kay mo istorya nga na wagi agi na Doc Ronnie. Mas may ang akong kadlukan kanang hilom. O ba? O pasama ni kaning kanang akong kuya, kanang kuya. Tingala bitaw kung anong puti din pati ang bangas puti. Mo na kon Doc Ronnie. Side effect sa discoloration na Doc Ronnie. Discoloration nga kanunay iungad-ungad ba Doc Ronnie. Mo na side effect. Sa ato pa dili pwede iungad kay ma-discolor. Discolor, mati side effect na. So katong mga dunay bangas ayaw mo ungad. Kana mo na. Itaw susi. Sabi katong na yung mga bangas ko anak aron dili ba discolor. Discolor. Na Doc Ronnie. Mo di ay sekreto ay katong dunay mga bangas palihog ka ahit tam na o di imo mir wala imo wala gyud kay kaya nga ko ma-discolor bitaw mir ikaw mitambong og si Governor Peter Onabia og ang DOT Secretary sa Second Mindanao Tourism Expo. Mayor, unsay tan-aw nimo? Okay, Doc Ronnie. Mao ni atong miaging semana mismo sa di pa kong padulong sa akong pagpahibalo ani. Nagpasalamat ko ni Governor Peter Senior Pedro Onabia sa iyang ulugan sa iyang adlaw na taon nga ika-62 sa iyang panuoy. Dito ko mitambong ko uban sa tanang mga empleyado sa Kapitolyo uban usab sa sangguniang panglalawigan Doc Ronnie. Sa tanang mga bisita dito dako na kong kalipay o pasalamat nga gitagaan ko gahigayonan sa pagtambong sa iyang kasumaran sa iyang adlaw na taon uban sa iyang pamilya Doc Ronnie. Kini usab haon po ni atong miaging adlaw Biyernes nga gipasalamatan nato ang atong Regional Director sa Departamento sa Tourism sa Region 10 nga si Regional Director Mary Eileen Unsuan nga maoy nangulo ni ining maong Mindanao Tourism Expo 2024 nang balampuson kayo Doc Ronnie og mismo sa si Governor Onabia mitambong po dito Doc Ronnie. Kaming duha ang nagpaabot sa pagpadangat sa pag-abot sa atong Secretary sa Tourism nga atong suod nga higala pod ang iyang bana nga atbang sa akong buhatan dito sa Congress si Maria Cristina Garcia Prasco Doc Ronnie. Maayo kayo ang among panag-istorya ug mismo usab angayan pod nga dili lang sa iyang kanyag Doc Ronnie pero sa iyang kahibalo usab sa pagdala sa turismo dako kayo kabag-uhan kalainan sa iyang pagdumala sa turismo sa atong nasod Doc Ronnie. Okay, so mo to mga igsoon no, ang Second Mindanao Tourism Expo. Meron atong milabay nga kuan May 1, that's Wednesday, Labor Day. But taliwala nga walay trabaho no ang buhatan sa Public Employment Service Office sa City Hall uban sa SM Downtown Premier pahigayon og usa ka mega job fair. Makatawa man ko aning Mayo 1 Doc Ronnie. Matag Mayo 1 Labor Day. Tuod Mayo 1 Labor Day pag-antos sa adlaw sa pag-antos. Dili day adlaw sa mamumuo. Kay tulo ka tuig milabay mao gyud na akong pagka-COVID. Mayo 1 gyud to Doc Ronnie. Gihandom gyud ako na. Oy katulo ka tuig. Mayo 1 sa 1:30 sa kadlawon gitawagan ko nga putlan pod og tubig ang atong dakbayan. Mutong madumduman gyud nako ang Mayo 1. Kana pod nga Mayo 1 nga mingon ka nga walay trabaho kay holiday, nagtrabaho ko mianhi ko diri sa buhatan kay nagpatawag ko katiguman kato akong giingon kaganiha nga naa ang abogado sa Kaudi na si Mida si Miss Nida Idna Harial, na akong Chief of Staff, na si katong akong gingon kaganiha Doc Ronnie nga gipangitaan gyud namo, gipahingos gan gyud nato pagpangita og
pamaagi unsaon gyud nato nga mapangandaman gyud nato ang kasulbaran sa maong problema sa panubig nga lagi dili ta gusto nga mahasol gyud ang katawhan, magkaproblema ang katawhan nga atong unang labing dako nga katungdanan ang paghatag og kasiguruhan nga mapadayon kanunay ang usa ka limpyo limpyo nga quality nga tubig sa katawhan Doc Ronnie. Muni nga mayuuno dan dito nagipahigayon ang Public Employment Service Office nga mao'y nagdumala aning maong job fair Doc Ronnie dito sa ikalima ka fifth floor dito sa SMCDO Downtown Premier. So salamat kayo sa buhatan sa SM nga kanunay yung nagpaluyo sa maong programa o sa maong pagbukas ni ini Doc Ronnie nga ang mihulip sa ako atong katungod sa wala pa mi nagtago ang atong majority floor leader Edgar Cabanlas Doc Ronnie. So siya gihapon ang akong gitagaan og pagtahas ni ini Doc Ronnie. Gani karon usab kung wala ko masayo siya gihapon ang akong gipadala sa kauluhan. Uban ni City Councilor Susit Magtahas Daba. Nga mo'y chairman sa Committee on Education nga puli sa akong katungod ang dakbayan sa Cagayan de Oro magdawat na sa uglaing kadungganan sa tulo ka mga katungdanan Doc Ronnie. Pero sunod simana na kumusulti ana. Ako lang ipibalodaan. So magpais na ka sa tulo ka katungdanan, tulo ka kadungganan ang madawatan na usab sa dakbayan. Ni anong panahon na pagbalik nimo magpa-ice cream ka na? Di po ko gustong magpakaog ice cream nga maoy hinungdan nga dunay balatian ang atong mga kaigsuonan Doc Ronnie kay basig ako ang basulon nga na diabetes ko kay nagpakaon tag ice cream. Oy nag-text si Kuan katubang ni Biais Japan nga nagdalag refrigerator. Nagtext si Asdang. Si Asdang. Salamat kayo Doc Ronnie siyang pagtindog dito sa wanan sa konseho nga gipakita o gipadungog niya ang iyang paglaban, ang gugma niya sa katawhan sa Cagayan. Pero aton tambag siya kung mabiyahe siya, dili magdalag refrigerator. Di na. Nakakato na siya, Doc Ronnie. Ikaw, ayaw pagpadaog-daog sa imong asawa mo na. Di, kana po, Doc Ronnie. Kanang pagdala po og dagko o kaning mga refrigerator, pagpaila po na nga matinagdanon ba siya sa iyang asawa? Mamuyok ba, Doc Ronnie? Mamuyok. Ako'y amigo kini sa atong atbang. Wa gid ni sa permikalit kay magbahog sa iro, manlaba, maghatod sa asawa. Mo ni ang versus grabe gid kay ang baylo ana Doc Ronnie, mo nang madiscolor ang sus kaluoy bagay ka. Mura gi apas sus kaluoy bagay ka. Koy, abi man ako og hard to get ni siya. Ay. Kana bitang bana nga maoy maglihok sa tanan sa balay. Mangayo nag baylo. Ali ay? Bahala na mag-ungad-ungad. Dili lugar para sa ato nga way trabaho. Way trabaho. Kita'y magsugo. Kita'y magsugo. Bini mo, dapat kanang imong wife kinalan regimented kanunay. Ay mo na para karon naibawa na tanang mga kalakinan nga ang ilang buong mga discolor na timaila na. Timaila na hago kayo. Ha? Hago kay sa adlaw. Labaw pa. Kay lahi ba na ang giagianan diya Doc Ronnie kay makadiscolor go sa natural na color. Ano, dili day mulubad gyapon. Mulubad gyud pagirgas. Dili ba kay na kuanan og sunrox sana sunrox. ay gina nga ang iho nga sunrox. Kasabanta ni Ma'am Lucina Inon na ba siya mga bugoy daw ta. Dili mo katawa na to. Bitaw mir sus pastilan. Mga aplikante nga mikuha og City Scholarship Qualifying Exam miabot sa 5,000 o 5,142 magkapuliki ug kaani mayon. Dili tingali kung tagaan na to kahigayonan. Kung matinud-anon ka naglantaw mo tabang sa kaugmaon sa kabataan o mismo usab ang imong gituhuan nga kanunay nga ang
edukasyon maoy maka pawala sa kapobrehon tingali mapangitaan nato og pamaagi, Doc Ronnie. Kay mismo kanang atong regular nga mga scholarship program, at least natuman nako ang akong gisaad nga moabot og 10,000 kapin. 10,000 ka mga city scholars ug niining maong gidaghanon musubra na ang akong gisaad sa maong katumanan, Doc Ronnie, sa para sa mga kabatan-unan o mga ginikanan o katong giingon nako mismo mahatag nato, maadapt, madungagan nato ang atong duga nga programa katong out of school youth. Kay sumala sa akong gisulti 20 ka kurso ang gi-offer sa maong out of school youth, Doc Ronnie. So pastilan sobra sa 5,142 pertin dagana ani mo. Ato ni kung may plano nimo kinapaabot nimo nag 15,000 pag-abot sa panahon. Kung kaya sa pundo sa dakbayan, bisang pagsubra pa na, Doc Ronnie. Kay ngano, gilagyon nako kung unsa kabililhon kaayo ang edukasyon, labi na sa mga kabos nga mga ginikanan, nga dunay mga anak nga interesado nga makatapos sa ilang tinguha nga ugi pangandoy nga kurso, Doc Ronnie. Ngano mang pugnan man nato ang ilang kaugmaon. Dili ko gusto nga mao kanay bagbag sa ilang mga pangandoy. Kay kun naay pundo nga ikaduga nga makapahawas sa kapobrehon sa og kalisdanan sa atong mga ginikanan, atong ihatag kay mao kana ang usa ka batakang serbisyo nga angay ihatag sa katawhan, Doc Ronnie. Okay, so congrats daan ha kay sigurado ta nga dili gini pasagdan kay gikan gud sa baba ni Mayor, no? Nga dili niya hikawan. Kay naama pod ang usa ka kugihan matinabangon kaayo nga dako diha sa atong City Scholars Office, Doc Ronnie, si Rachel Pital Corindahay nga kanunay gyud maningkamot nangitag pamaagi nga malampuson ang atong programa sa scholarship program. Okay, daghang salamat. Mayor, I do not know kung aware ka aning naapagyapoy mga barangay o kini mga non-compliant nga mga barangay sa solid waste management nga manubag na gyud sa DNR o sa DILG. Okay, taod-taod naman yun yung balaod no nato nga Republic Act 1903 katong solid waste management. Kapitan pa ko ani, Doc Ronnie. Karon taas-taas naman yun ang gihatag nato nga kay gayunan og mismo usab nagpasalamat ko sa ubang mga barangay nga sa ilang kaugalingong mga sakyanan sa barangay, gigamit pod nila ang ilang mga sakyanan sa paghakot, paghipos sa basura, Doc Ronnie. Apan, dili pod sila mahiubos kay, o dili sila matapulan sa paghakot kay, doon na po'y corresponding nga gibayad sa dakbayan sa ilang paghakot kay, timbangon man ang mga basura nga ilang ihakot, Doc Ronnie. Muagi mo na sa ako, magtagpasalamat ko sa mga kapitanis nga may suportar, may patuman sa Republic Act 1903, Doc Ronnie. O mismo kung ato pong giawhag nga, katong mga barangay nga doon ay sila gagmay o mini dump truck, gamiton ta nila kay aron mapuslan po nila nga ang ilang paghakot sa basura ug mismo makatabang pod sila sa kahindik sa ilang palibot kay dili man sila mahikawan sa ilang galastuhanan sa ilang sakyanan ug galastuhanan sa sweldo sa mga tawo nga ilang gimanduan sa paghakot, Doc Ronnie. So importante sa nino nga magtinabanga gyud ang katawhan kay kining kalimpyo, Mayor, importante gyud sa panlawas nato, di ba? Dili man ta maninguha nga hingpit gyud kalimpyo apan ato man ning kaakuhan sa tanan kay ang mga katawhan man gyud mismo ang makabenepisyo ani, Doc Ronnie, kay kung ang kalimpyo sa palibot mao po'y makalikay sa mga balatian, Doc Ronnie. Ug mismo usab ang atong mga kabataan kung unsay ilang nakita sa ilang mga katigulangan nga nagtabang pagpanglimpyo o pagpanghipos sa basura, ilag yun ang pagasundon, Doc Ronnie. So salamat kay ko sa atong Engineer Armin Cuenca, hipi sa Clean Road, Doc Ronnie, uban sa mga kawani sa maong buhatan. Salamat kayo kaninyo sa pagpatuman ining maong atong
Republic Act 1903 nga solid waste management, ingon man ang department sa atong interior and local government nga mao'y nagduso sa maong mga notice of violation, Doc Ronnie. So kini nga programa, kini nga paninguha, no segregation, no collection, no? So kung dili nila ilain, Mayor, no, ang malata dili gyud hakuton. So Ana gyud kung mao gyud no unta, collection. pero sa hinay-hinay gyud dili man di gyud madiretso tungod sa atong batasan o kinaiya sa Pilipino. Kay bisan unsaong pagbasa kung dili ka mo suportar, wala gyud. Wala gyud. Wala gyud katumanan. Gani mismo ngayon nga gidili ang pagpangihi dinhi kun ang mangihi dinhi iro. Mangihi lang gyapon. Magpakairo mo gyud. Magpakairo lang gyapon. Ba gyapon. Nay markada, Mayor, nga walay ihi dito man tan-aw kilid. So Mingon po nga para sa no parking. no parking. Ato ra po sa No wala. parking. But of course, no, I hope nga sa hinay-hinay, no, ato ning matuman para makabaton tag usa ka komunidad nga limpyo o matarong mga igsoon. Mayor, ang Clarix nga serbisyo sa baryo gipahigayon man dito miagi sa Barangay Puerto, no? Ugma sa Baduasa, Mayor. Sa barangay Tumpagon, Doc Ronnie. Kagahapon, Doc Ronnie, salamat ko nga ang suri-suri ni Clarix sa baryo dito gipahigayon sa Barangay Patag o sa Barangay Bulua. So, kada semana duha ka baryo ang suri-suri sa baryo, Doc Ronnie. Sunod semana nasa dinhi na pud sa distrikto. So ugma ang Clarix nga serbisyo sa baryo dito na pud dad-on nato sa Barangay Tumpagon. Kay wala ra bay peoples di ato Miyerkules. So, Expect ka karong sunod Miyerkules sa Martes pa lang tulog kag alas 5 sa hapon para ready ka kay sigurado tang magdoble na sana. Bisan pag naay kada semana, Doc Ronnie, nagkadaghan naman gyud ang mga tao, pero unsao man nato di man to mapugngan og did-an ang mga tao nga maghangyo og pakitabang, Doc Ronnie. Kalipay po nako na nga mahibal-an, madunggan nako ang ilang mga katuyuan. Pero willing ba ka mamati na moadto sa imo dito nga Mayor, nagproblema ko sa gugma. Gugma plus kwarta. Kana gyud nga problema di katong giingon nako nga ang usa ka problema, usa ka libo ang solusyon. Papangitaan gyud. Lisod kay na nga problema nga sulbaron, Doc Ronnie. Kay ang tao nga magproblema sa ingon niya na kanunay magtago gyud, di gyud magpaila. Agwantahon lang nila ang maong problema, Doc Ronnie, mo nang di agwantaw, lukso na lang sa tulay. At tinuod bitaw mi siaw, no. Usahay kita galikay ta pagpaminaw sa problema, pero sa laing bahin mas importante biya gyud nga masayod ka maminaw ka sa problema kay basin makahatag ka gyud og kagaan solusyon, di ba? Bisag wala tay mahatag, no, Doc Ronnie, na may tao nga ang ilang gituhuan, gisaligan, nga mapagawas lang nila ilang problema. Igo na. Mag-igo na kaayo sila, Doc Ronnie. Napoy tao nga maulaw magpagawas sa maong problema. Pero kasagaran gyud nga sa akong nasinatian sa duha na katuig ang atong People's Day, wala sukad nga nagpaabot nga nay usa nga nagproblema sa gugma. Puros gyud nagpangayog tabang, nagpanginahanglan gyud tanan gyud. Pero mo katawan lang ko na, Doc Ronnie, labi na kanang sa panglawas, Doc Ronnie. Grabe ka na panglawas. So luoy kayo in taon kay bisa pag unsa ka pobre sa iyang likod, sa iyang kawadon, magpakabuhi gyud, Doc Ronnie. Okay. Ulaw ba kay ning mangayo? Pero tungod kay gusto siyang magpakabuhi, giantos niya. So, muna importante. Nalipay ko kay nagkaistoryahanay man mi sa usa ka dakong opisyal sa PhilHealth dinhi sa region. Karon ang atong mga pasyente, instead sa 90 ka session ang atong ihatag karon sa atong mga pasyente nga magdala sa atong PhilHealth card. 156 na kasisyon. So, may taas-taas na, Doc Ronnie. Okay. So, katong mga gipang dialysis, dili na 90 ang ihatag.
nga sesyon, kundi 156 na kasesyon, Doc Ronnie. Okay, sige. Salamat kayo ni Ana. Dinita mga igsuon no, sa atong mga pangutana nga nagdala og premyo nga tagtunga sa sako nga bugas. Again, hatod kaninyo no, ni former Vice Mayor karon kasamtangang kapitan sa Barangay Carmen, Renier Kikang Uy. Unang pangutana, pila ka mga resolusyon ang gipalabang sa konseho ning syudad atol sa ilang special session Miyerkules sa gabi agig suporta sa mga lakang ni Mayor Clarix Uy kalabot sa problema sa tubig. Pila? July 5. July 5? Unsa man na? Dito ko sa pizza. Pizza. Wala labot ang July. Adi ka labot July. Unsa ba nang hanlon mo ganang pizza ha? Oh, kanang July 5 sus sila. Kung ano ba na kanang mo na tig-apod-apod sa kuan. Mga gasolina sa mga driver's taxi. Kining dili Padumdum mo ko nagparehistro ko taxi driver ko anong panahon na. Pero wala yung kasukad? Wala ka kapanghulam og taxi? Wala ko na timingan lang. Okay nga no. Dito sa gasoline station, Doc Ronnie, na imong picture ayap to bilin ng pagkaroon na taxi driver. Maro man ang adlaw Mayor nga, traffic ng lugar. Ay mo lang labyan na. Gusto ni traffic man kayo din eh. Ay. So, ugod sa ng July 5, kamo na ibahala diya. Basta kay, kamo mga taxi, pwede ba dili na ito sila palinyahon daan sa City Hall? Wala may gasoline station dili na to. Okay, so... Naglisod maganing parking ang mga ordinaryong adlaw din ni Doc Ronnie. Sabot na ng adlaw kung hindi na to ipalinya. So, kamo na ugod sa ng July 5. Basta kay, kapanghatag si Mayor Ana, labi na sa mga bulahan nga taxi drivers. Okay? So, ako malimot. Wag yung kakalimutan. Kaya natingala ko atong unsa man ning lugaran na daghan man kayo. Nangawala man ang taxi sa syudad. Wala dito dapita. Nalipay lang po ko sa ginagmay nga pamaagi nakalipay ta sa tao. Okay. Kadua, unsa ang estado karon sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga gideklarar ni Mayor Clarix Uy human gihunong sa kubi ang pag-supply sa tubig ngadto sa COWD. State of kamunay sumpay ana. Ikatulo unsa nga ahensya sa gobyerno ang gihangyo sa City Council aron pagtan-aw o pagsusi sa kontrata tali sa Cagayan de Oro Water District ug sa Cagayan de Oro Bulk Water kung aduna bay mga anomalya nga nahitabo. Silingan sa City Hall. Silingan sa City Hall. Ikaupat, pila ka mga proyektong infrastruktura ang pagasugdan sa Barangay San Simon human gipanguluhan ni Mayor Clarix Uy ang groundbreaking ceremony bag-uhay lamang katong gipakyaw. Gipakyaw tanan nga katong 5-6. Okay. Kalima, pila ang balor sa mga proyekto nga ipatuman sa administrasyon ni Mayor Clarix Uy diha sa Barangay San Simon. No, pila man katong katunga sa 52. Katunga sa 52. Ikaunom unsay ngalan sa dakong kalihukan sa turismo dinhi sa Cagayan de Oro, bag-uhay lamang din mitambo mismo si Tourism Secretary Frasco. Okay. Ikaduha to. Ikaduha. Okay, 7. Unsay ngalan sa kalihukan nga gipasugdahan sa Department of Labor o kagamhanang lokal ubos sa administrasyon ni Mayor Clarix Uy atol sa adlaw sa mga mamumuo diha sa SM Downtown Premier. Sa mga Doc Ronnie. Kana ka ng atong kasumaran sa Maywan pagka-COVID na ko. Pagka-COVID, perting hadlukan ni ba to? Hadlukay ko. Nakapanangpid yung ayaw sa Lord. Ayaw sa. Kuyawan ko ato do. Pero giusban dayon pagka Maywan, gitawagan ka launa. Takbo gyapon launa putol gyapon problema. Okay ra. So, kinahanglan Mayor, naputay mga kauban naman tay mga kauban nga masinabtunon, matinabangon ug walay pagpili sa panahon oras nga mo tabang sa pagserbisyo pagpangitag mga kasulbaran sa problema labi na kun ang katawhan na ang mahasol, Doc Ronnie. Kapoy gid ang mayor ba kay aliman ka alauna gitawagan ka. Natural di ka na matulog.
Okay, nanawag po na ako, nanawag po dahil ko sa atong police, city police director. Monitoring na dahil. Then, yes, then nanawag po dahil ko sa atong chief of staff. So, wag yung tulog na. Muna kuan good sa Katod kaakuhan. nagbuntag. Nagpaabot ko. Sige naman lang kag monitor ko siya hitabo. Na po itong mga kaigsuunang media, nga niyatong Samukan. tunguran. Dili samukan. Kay mo may katungdanan sa media, nga magdala sa kasayuran sa katawhan nga aron ang katawhan mahayagan nga dili sila mabalaka o unsa na ilang mapadulngan. Okay, kawalo. Pila ka mga aplikante sa Cagayan de Oro ang mikuha og qualifying exam alang sa scholarship program sa syudad. So, July 5 July 5 plus plus man na imo. Imong birthday di ba Mayo man to Doc Ronnie, no? Dili, mana? Humana. Humana lagi, pero... Humana ang kantikay. Ang kantikay? Kanas tikay, kinumdog ko ng tikay, Doc Ronnie. Si Dunya Tikay. Dunya Tikay. Ako itong ulog-ulogan ako, mama, kay April 16 yun, kay mawag ko nung iyang pagpabunyag sa ako. April 16. April 16. May 16 na yun. Pero, bisang pag-unsaon, Doc Ronnie, walay makatupong sa gugma sa inahan nga to sa iyang anak. Likod sa ilang mga kakulangon, maningkamot gihapon ang usa ka ginikanan nga mahatag yun niya ang iyag yung angay ikahatag sa magpakana ang usa ka ginikanan nga to sa iyang anak. O imo man ang gisangpit, Mayor, no, para sa mga naminaw karon. Walay makalabaw sa gugma sa inahan. Wala masayod ani o sa gibuhat ni Mayor. Tungod kay kabos man mi nga pamilya ang among lungon sa among inahan barato, pero wa mi masayod no nga gipaadtuan gyud ni Mayor ang dito sa St. Peter, gialisdan gyud ang lungon sa akong inahan og forever grateful sa imo, Mayor, no? Ang among pamilya. Ayon, Doc Ronnie, kay dili ta mapagarbuhon ana nga masayran sa katawhan. Maulaw ta, Doc Ronnie. Ako lang gipahibalo sad, Mayor, ang unsay tinuod, Mayor. Lagi, pero hangyo na ko sunod ayaw in taon kay maulaw ko kay kinsa pagtaon ko nga tao nga magpakanaa ko nga unta wala mangyog ko. Dili po na angay nga ipasigarbo po do masayran sa katawhan kun unsa manggaling akong ikatabang sa akong isikataw. Paano ba? Hilak na ba sa otoy, ana, imong gibuhat? May gani sa iyong paghilak nga wala ko niya gibasol. Kaya mga tao maghilak, basulon ang nagpahilak. Again, Mayor, salamat yan ang tanan. Ikasyam unsa nga palisiya ang nalatid sa Solid Waste Management Ordinance sa syudad, diin pipila ka mga barangay ang napakyas pagtuman ni ini. No segregation, no collection. Uy, siya klaro na yun kayo. Ikadapulo, asa nga barangay ipahigayon ang sunod nga clerics nga serbisyo sa baryo ugmang adlaw. Asa? Katong tumpagunon. Katong tumpagunon nga bukid. Tumpagunon nga bukid, Doc Ronnie. So, kato ang mga napulo ng mga pangutana nga tubagon ninyo sa Rolando EOY page. Ayaw mo kalimot, i-claim, no, ang maong mga premium nga tagtunga sa sako nga bugas sa Lunes, no, karong kada Lunes yun na sa alas 7 ngadto sa alas 10 sa buntag kay mismo si former Vice Mayor karon Kapitan Riner Kikang Uy ang moabi-abi kaninyo. Mayor, wala na ko'y ipangutana, gawas og doon na kay ipahibalo ng mga kasuyuran pa sa katawhan. Ugma pohon sa barangay Tumpagon, giawhag na ko ang mga katawhan dito sa maong barangay, mag-usa ta dito aron mapahimuslan ninyo ang mga batakang serbisyo nga inyong gikinahanglan ug usab kun unsa manggaling ang mga kinahanglanon ninyo. Adto ako dito, moadto mo dito uban sa atong mga kadakuan sa matag departamento sa kagamhanan sa dakbayan aron mapaabot ninyo kung unsay inyong gusto nga pangayoon nga hinabang. Sa mauna, Doc Ronnie, nga dako kayo kini nga kalampusan nga programa nga sa ikaduhang hugna ang kagamhanan sa dakbayan mobalik sa tanang mga kabaranggayan aron mapahimuslan ang mga batakang serbisyo nga gusto sa katawhan, Doc Ronnie.
o mismo usab dako na kong kalipay ug pagpasalamat sa tanang mga kawani nga malipayon kayo sila nga sa tanang higayon sa maong Clarice nga serbisyo sa baryo nagmalampuson. Ug kaninyo akong mga kauban sa nag-alagad nagserbisyo sa katawhan labi na dinhi sa matag Biyernes nga mahasol, mabahasol ang inyong mga panglihok-lihok, labi na sa pagpangandam sa mga kahimanan dinhi sa buhatan sa City Information Office. Daghan kayong salamat kaninyo sa inyong dalaygon ug talagsaon kayong pag-atiman kanamo nga usa ka mo ka instrumento nga makapaabot ang atong mga programa sa katawhan ug sa kanunay sa pag-uswag kauban taon. Kinisab si Ronnie Waniwan, standby sa Mubanos nga tulumanon ang City Hall News Update uban ni Miss Ara Bulisig.